Balmaw rasta ka foli baw bela jene ka damina Mali kono fo ka dabla Mali ko ka nyona balma ke de tuni ali waje Cedar France nga foli baw aw bela jene aw fombe mega name vraiment nga foli baw bela jene dante foli muna bon note mena ka bon vraiment nanye foli ke ambanga guide la révolution Mamadou Youssouf Bathily ni beko ko aras batch vraiment big respect à toi nga foli biye ni aras batch ka foli bora no vraiment ba foko anga barake nyoko ambalmaw an singiw itali cedere mo vraiment ba fa fana mako vraiment ko big respect nga foli bawe franchement ay munke atete meninka comme nya fo nga vidéo flora to comme ka vidéo ke spécialement ka o remercier et pour une fois de plus franchement c'est de France to la bi wallahi amba fo vraiment on est fier de vous, on est fier de vous à côté de meninka quoi. No temena ka boy vraiment la melekelaw nga foli baw ye dante foli muna mal dem na soro roro hal na soro na anga ideo te kelenye hal na soro nanka nante tugu mo kelenga idéologique ni beniga activiste do je pense que ite se gere bo mal diala ni e malien de quoi qu'il arrive voilà yo qui est double nationalité américaine tao et double nationalité française tao yere ba fere ko double donc na fera ko double fa vene ba soro premier bien folo donc ite se yere bola quoi anga fol biye anga fol ba bela de l'implito no temena ga boy biya ba fa nga siye bol comme ka ayere ka agilna ko ayere ka agilna ta mena ko moreka on est des membres de CDR en tant que membre chargé de la communication, mais bi en tant que ni Arasbati, en tant que ni Cédrica Troye, mais en tant que Arasbati ka université là, en cas de ce que c'est des dates de là, ou de ça que, comment elle va de Tchomina, comme avec vidéo que la béchama de Tchomina, ni bébé ka kebi, ni Jafana bega de bella bi, halna sur le vidéo que mais pour que qui intéresse maluko la bi. Grâce à Rasbach Malé be kununa hal na soro emu begane la mina so na Rasbach commandé ebi a rebi ere kunro la 100% ida sonenta ye membado iduskolo la wallahi yere soneno ka fuko Rasbach yere keleno ka génération conscient ka génération malien ka la jeunesse malien ka be kunro daire ka bega ke taka dima yere ka siradige yere ka tani yere quoi. Ya aske a fam donc no temena ka boy vraiment ñale ka barage ñoo singi mbalmo no cedere mo ye amana sero ñaroro vraiment ba fam ko big respect anga fol bo ye munu yere fana te cedere la ni rasba jere kanu yere bula ni rasba jere ka hydrogène kanu fana be mo munu fana la franchement nan bebe je a fenklena a heraklena anga fol bo bela jere Rasba jereka hydrogène ka are ninkun o ware kunro o cedere mo to ere fole mande mo mi amba fo de amba fo na uska la na ma la mena fona te fo tian ama donc oredo parce que tout d'abord amba fo ko c'est le Mali voilà donc o yoroni mbambulo amana ke to ambe fa nyoko ngore mais nambe tambe se nambe tambese ni kon yaye nambe ka anya saw makafuko ambe aw jabe kuma do la seke aw magaranjul de la sunan to nyon asralaw e ko male ne ko mali e itika kalege e bika kelege ne nga kelege tale nyefe na so na be jamana kelenga yarade e pourquoi ban de nyon so nyefe am nyon so yon mais ni yaye ne eklembe gi sigi ko mo ko mali ko fo ya sigi ka fuke e wotikire burja est-ce que elle est jamana est-ce que jamana jokan elle est d'afalo
mɔgɔ minnu bɛ jamana yɛrɛ k'u kunna n'olu bɛ ka jamana wari suɲɛ ni mɔgɔ min wulila k'a fɔ ko kɛlɛ bɛ kɛ aw b'a fɔ ko wa ko bɛ ka nkalon da komi Razali yɛrɛ ka kuma la c'est dalu contre dalu. Razali ni mɔgɔ minnu bɛ ɲɔgɔn na an ka cɛ mon frère e b'a dɔn e tɛ se k'olu ta ne yɛrɛ b'a dɔn ne kɔni tɛ se o mansi ne bɛ n jɔ n ta tiɲɛ yɛrɛ ma mais ne b'a dɔn pɛrɛ e tɛ ka jɔ i ta yɛrɛ tiɲɛ ma mais e ka kɔrɔbɔ kɛ e ka kɔrɔbɔ mun mana bɔ la o kɔfɛ jalu na o tigi balimada voilà donc bref ne ka nin kuma yɛrɛ ne bɛna bi baro yɛrɛ kɛ franchement arasisa tɛ parce que an b'a dɔn bamanankan an bɛɛ ka dangili national ye an bɛ se ka kuma bamanankan na n'a faamuna cogo min na a bɛ faamu ten de mais bi an b'a fɛ ka baro yɛrɛ bi baro an bɛ fɛ ka kan an ka région an ka première région yɛrɛ de kan ni ne yɛrɛ ye Kayika ye je viens de région de la Caille. Je viens de région de Caille. Mon cercle est de Baflavé. Je vais faire comment il veut qu'il y ait promesse fin depuis l'élection ma c'est faut que l'élection na c'est faut que blâmer na bi ni ka au club na nous ni nga cercle Baflavé no le club na nous bugu sigi on a marché au doigt que c'est vrai n'a pas vu qu'elle était mal nord là c'est vrai mais est-ce que ni Kayika au bora bi ka kele ke est-ce que kele kumbu bolo wa ou kele kuntu bolo ne b'a fɛ k'e ɲininka i bɛ ka ye campagne kɛ a kun bɛ taa campagne na Kayi a ye délégation ta Bamakɔ de ka bɔ Bamakɔ fo Kayi mais a bɔra ni sira kelen mun ye wallahi i bɛ ka gagnant kɔfɛ ni i bɛ ka kun bɔra n'o sira kelen ye k'a fɔ k'ale bɛ taa Kayikaw k'ale bɛ taa olu remercier c'est-à-dire a ko in quoi ne kun b'a fɛ ko non a dɔn ne yɛrɛ kun bɛ n yɛrɛ faga dɔn parce que ne y'a fɔ n ko fɛn fila ni i bɛ ka kɔni sɔrɔ ka sɔnna ka bɔ ni sira ɲɛ tuguni ni sira in ma dilan yan ni i bɛ ka mandat ka ban ni Kayika kɔni fɔ dɔrɔn i bɛ ka yɛrɛ mɔgɔ ma faga dɛ aw yɛrɛ de y'aw yɛrɛ faga mɔgɔ ma kɛ aw ma jugu ye dɛ aw yɛrɛ kɛra aw yɛrɛ ma jugu ye aw ni Ala cɛ ko mɔgɔ min ye n kɛra an ka ɲɛmɔgɔ ye bi ko y'an ka président ye bi ka tigi jɔ baliku la yɛlɛmanɛ ka tigi jɔ Kayika denw na kuma duman jumɛn de bɛ n'a ma mun fɔ mais a ka kuma kelen de fɔ ne ɲɛna i bɛ ka ye promesse kelen mun ta Kayi n'a sera ka bɔ n'a ɲɛ ye a k'o fɔ ne ɲɛna bi an fana t'a lajɛ cɛ an ka wuli diɲɛ bɛɛ ye marakaw k'u sinango ye Mali yɛrɛ bɛɛ ye marakaw k'u sinango ye bɛɛ yɛrɛ ko k'an nalolen don an yɛrɛ kɔni sɔnn'o bɛɛ ma parce que ka d'a kan ne yɛrɛ o yɔrɔ na ne b'a fɔ ko yɔrɔ na mɔgɔ minnu bɛ ka an kɛ naloma ye comme olu yɛrɛ tɛ ko kalama mais au contraire olu yɛrɛ de ye naloma ye comme Cikɛnija b'a fɔ cogo min na ceux qui pensent le plus malin il a dit mais c'est le contraire c'est lui le plus con jogo sugu bɛɛ dara marakaw la n bɛ profiter la n b'a fɔ ko maraka mana sɔrɔ yɔrɔ la hali n'a sɔrɔ mɔgɔ min tɛ Kayi mɔgɔ min tɛ bɔ Kayi région na mais i bɛ ka taara nkalon tigɛ an bɛɛ mais ne b'a fɛ ka mun fɔ ka bɔ Bamako ka bɔ Kati ka se fo Jijeni cɛ hali ni e mun tɛ bɔ Kayi ni e bɛ Kayi sira kan e ni Ala cɛ nin sira in kan ka dilan wa a man kan ka dilan aw ni Ala cɛ bi n'an ko an bɛna Mali ka sous-région Mali ka recette bɛ bɔ jamana mun kan ka se Bamakɔ ka se Mali kɔnɔ bi ou bien ka se Bamakɔ yɛrɛ kɔnɔna la bi n'a bɛ bɔ ni port mun ye n'a wari kan ka ni wari bɛ sɔrɔ a la ka tɛmɛ jamana wɛrɛ mun kan frontière an ka sous-région ye frontière la ka tɛmɛ Kayi ni Sénégal cɛ aw k'o dɔ fɔ an ɲɛna tan an b'a fɔ ko bi les ports les plus fréquentés même des Maliens
c'est le port de Dakar. Mais quand Dakar ka se Mali kono avec mes yoro jumɛn fɛ avec mes kayre de ibeka ye galon tiganye très obe baro cogo min na mais ne tɛ jigi ibeka yɛrɛ kɛlɛma o yɔrɔ la comme mɔgɔ minnu nana kana ka sigi yanni ibeka kana olu ye terrain yɛrɛ fɛrɛ olu y'o privatiser fo a labanna fo terrain bɛ jɔ a bɛ k'a fɔ k'an ka tubabu kɛlɛ yan'an k'a fɔ ko tubabu yɛrɛ ka bɔ nɔrɔ yɛrɛ la fɔlɔ an tɛ fɛɛrɛ kɛ fɔlɔ yan'an ka usine ka fɛɛrɛ tubabu ma an ka fɛɛrɛ kɛ fɔlɔ o kɛlɛ ka kɛ parce que ne yɛrɛ bolo o kɛlɛ yɛrɛ ka jugu ni kɛlɛ o yɛrɛ jadi kɛlɛ ka jugu ni kɛlɛ bɛɛ ka ala minɛ ka nin denbatigi bɛɛ lajɛlen ka bɛɛ bila chômage la hali n'a sɔrɔ n'an kun bɛ jamana développé la i n'a fɔ ko faransi n'a ɲɔgɔnna ninnu i b'a fɔ ko i ka baarakɛ yɔrɔ bɛ datugu u b'u bila au moins hali n'a kɛra waati kunkurunin u b'u bila ka taa chômage la i b'i ka sara dɔ ta mais Mali la ala cɛ kɔngɔtɔ n'i ko ko kɔngɔtɔ ma ko ka taa kɛlɛ kɛ o bɛ se ka kɛlɛ jumɛn de kɛ hali ala bato yɛrɛ ɲuman yɛrɛ kɛ mɔgɔ min kɔngɔ b'a la aw ni ala cɛ o ka ala bato bɛ a bɛ se yɔrɔ jumɛn an ka can fɔ ɲɔgɔn ye mais la Ibrahima ibeka an tɛ jigin la wallahi fo an minnu votere e kayikaw n bɛna fɛn kelen de fɔ aw ɲɛna kayika aéroport datugulen kun kɛra mun ye bi ne da bɛna mɔgɔ wɛrɛ la bi mɔgɔ min t'a ko kalama i ka bɔ a ko kalama mɔgɔ min t'a fɛ ka bɔ a ko kalama o kɔni o y'i yɛrɛ ka liberté i fana ka droit de liberté droit de ne ka foyi t'o la mais dagireli datugura mun na aw hakili b'a la waati min na a kun bɛ marché bon ko aéroport baarakɛlaw mɔgɔw kun bɛna grève kɛ ko kɔngɔ b'u faga ko kɔngɔ bɛ ɲini k'olu faga ka d'a kan kayikaw bɛ ka jigin ni Bamakɔ de Kayide direct bɛɛ lajɛlen b'a dɔn n'i ko ko bɛ Kayi Tunkaranke n'i ko k'i bɛ Kayi Tunkaranke bɔ Tunkaranke la bi Mali kɔnɔ n'a y'a sɔrɔ ni fɛn bɛ tɔ a k'o fɔ ne ɲɛna u ko k'an ye kunfin ye an ma kalan an ma fɛn k'u k'an bila an ka san yɛrɛ ma ten donc n'u mago sera don min na u b'an ta k'an utiliser fɛn min mun ka d'an ye tiɲɛ don tiɲɛ b'u bolo parce que comme anw fana kun bolo c'est-à-dire que maninfin k'a fɔ k'i bɛ kalan dɔrɔn k'a fɔ k'i bɛ balo ni mɔgɔ wɛrɛ jeli ye c'est-à-dire que anw marakaw fana kun tɛ sɔn o de ma anw bolo c'est-à-dire que hali ka sa i ka hɔrɔnya na i ka taa jɔnya kɛ mɔgɔ wɛrɛ bolo ka wari sɔrɔ ka balo n'i ka hɔrɔnya la o de ka fisa k'a fɔ k'i ka kalan dɔ kɛ ko ka nanbaratɔ kɛ mais ni ko ko marakaw ma kalan ou bien ko kayikaw ma kalan mon frère kuma n'a kɔrɔ de bɛ ɲɔgɔn na parce que fɛn mun ka ca o de ka girin a kalanbali de ka ca sinon an b'a dɔn k'a fɔ kalankɛlaw bɛ marakaw la bɛɛ b'o dɔn ne y'o de fɔ hali n'a y'a sɔrɔ waati dɔ la ne kun bɛ dɔ fɔ IBK ma mais ne yɛrɛ mana sigi k'a lajɛ k'a fɔ IBK yɛrɛ ka gouvernement na ka mɔgɔ min kɛ ministère des affaires étrangères ye marakaden woloden n'an b'a fɔ ma ko Abdoulaye Diop non vraiment t'es la honte de tous les soninké l'heure est grave n'o tɛmɛna ka bɔ yen k'an ka ministre ko ministre des Maliens de l'extérieur Abdraman Sila cɛkɔrɔba to n'a sijɛ galontigɛla non vraiment c'est non o de y'a to hali kuma dɔ la ne yɛrɛ b'a fɔ ko n tɛ fɛn fɔ IBK yɛrɛ ma quoi franchement IBK ka promesse yɛrɛ ta kayikaw ye sa a kana fɛn yɛrɛ kɛ o bɛɛ ka kɛ tiɲɛ mais aw ni ala cɛ Abdraman Sila ni Abdoulaye Diop de bolo bɛ ɲɔgɔn bolo ka complot ta ko ɲɛsin malidenw ma tunga la ko aw ma ko k'aw ye marakadenw ye aw bɛ waso n'o ye gouvernement cɛ la k'aw ye marakadenw ye ko aw ye mun kɛ Malien de l'extérieur mɔgɔw ye le diaspora ye ko o gouvernement de ka na Mali la ni mun de la ka ɲɔgɔnna kɛ non ko ne yɛrɛ sila ka o kuma lamɛn quoi c'est-à-dire que bon ni kuma na u b'a fɔ k'a ma ko an ye mɔgɔkɔrɔba neni
anya mo korwana ni anya mo korwana ni donc mo korwa ga wuli ka ko langolo ndoke sera ke demjene fitinte sokomma demjene fitinte sokomma chokorwa ko ke an ambe go sigo laje alo ga ndum baba do ka vukan shika heratala ni chokorwa te wuli ka nga hage ni ga dama na yare ni arsaka university na ngolo daele kapa nambaro ka vukan misika ni chukwa fa amba ni hal na so namba ni ka chokorwa kunde chi namba ga hage ni namba ni accorde réadmission a gilla ka voko accord dablarade an yere de antesiri orola amba voko tapako de ma vraiment nga folibier anga folibier ka tla ka fotuguni aniga message la me anga site sanfé anga groupe sanfé kartina kola ibe tesir la ne akuma ke nga tikan fana amena ife vraiment niga message vocal la me amba vo halsa vraiment aga ferege toujours halsa donc aka no toujours quoi comme ko be kan no afficher ko be kan no me katna dil kan no are comme yere afrika vocal kono élection du menacé amo ke to ni be ko complot d'Alain mais stratégie région de Kaymo ko ibikare bena vote ko ibikare bena représenter tout ko abe voter ay wala te son c'est-à-dire que auto son quoi parce que ndaro commune ne bena to ça na bena voter ibikare ago kumfonera ibikata on islamia che ibikata ni kala andani dombaga che ibikata awni doaw de ya che ibikata awni horenya che mais c'est-à-dire que ibika kele nyato mo hage mun sarakai raison qu'on a là malika raison cité na niko kima ko nyogo mbore sara ji sanfé halna so ne razba jima kanda irana ne ba repre auteson ka fuka be voter ibika koni non mbara auteson sinon ibika ka manda folo la oui mo yo wuleli ke fu umuso nu dombe menase ko inshallah razba ko ne afa yana na so ni inshallah ko le kunye ko nyana wa ay be ay mbuka fuka singa kuma kan tuguni ni kuma fora mo do ba jede mene ka fuko mi na fuko mi arasisa do te parce que amina campagne de damene depuis ça ne bo fo bela jele de parce que nya fo ngombe campagne ke me ba damene mbi ni désormais ni me campagne ke ba ke marakana comme campagne wati ma se foro mais sensibilisation de ni bon ba fo région de Kaymo ma c'est-à-dire que président mana sigan kun c'est-à-dire que abe jejugu kolondo de taka nyasi awma sino wala ge ombe taka mali norla akoro mega signé ou be ka promotion ta mali noro mo wiye hal mo mo detem hali interka mais maliga budget tlanje be taka dolma nolu ko mo do do beke mo ko ma kam ku ma ko fota awna o ma ko temal dere to rebela parce que nor ko na mo yere ftana be ibega iniga gouvernement bo ma fait un refere franchement en ba ni fere ni ta fait kire la malwa ce n'est pas par la violence hein en bo fo benyara anta kila la ma fait mais ni ala e campagne wati irana na awsara kai comme ayaye ko en sorti en sona ayaye ka jena de la ka jena yero jmena ni kayete donc mais ni zana ni autara na ka mo ga délégation ka bita campagne ki kay mo mona ba kola che c'est-à-dire jalu no la kalisa kay ko ne ga ni message ni sile mbo odema fo aka to ka fo ka be voter RPM ye e pa ga kumfanya na bena voter RPM ka da kumunga ago fonena. Et je vais vous dire aussi qu'à Foucault, 2018 là, m'a fait un refus. Arasbati kanda yera mola, ma kanda yera mola. Kaikao, tout sauf Ibeka,
tout sauf Ibeka. En tant que Kaika, on a fait région de Kayerbe. Kadamina Kitani Kitikata Kajiga Robela. Tout sauf Ibeka. Comme à Woko Kitaka Mako, Kalebta Chiganadien. Non. C'est-à-dire que Marola, il veut Dahal Nisonobila, il était à son Alan Buscasi Bolokwa. Mais au Belani, Rasbach Borakavabo, Nyavo Moyana. C'est-à-dire que Moro Dofana Beouli. Ni c'est-à-dire que ni aw beka vini et jamu ni fɛnw de ɲini Rasbach tɔgɔ la quoi ala kɛ ala ni kira kama quoi c'est-à-dire que an sigilen tɛ ngalo kan lamɛn la quoi an bɛ kosɛbɛ lamɛnw de lamɛn an b'a fɛ jamana bɛ taa ɲa ni kuma mun ye quoi franchement an b'a fɛ k'olu de lamɛn quoi a kana mɔgɔw ka YouTube ni mɔgɔw ka Facebook ni katakataw bɛɛ fa kuma kolontanw na quoi a kana ni sujet de mun bɛna se ka na ni jamana ka défendre dɔ yɔrɔ ye quoi a ka Rasbach to a ka baara la quoi a kana fɔ k'a fɔ k'a b'a essayer k'a fɔ k'a bɛ cɛ ka baara tiɲɛ a bolo quoi ni Rasbach bɔra an bolo ne t'a dɔn a bɛna mɔgɔ mun yɛrɛ sɔrɔ k'a fɔ ko mɔgɔ min bɛ se ka Rasbach ka place ta a k'o fɔ anw ɲɛna fana bani et puis yɛrɛ Rasbach kun kana Facebook kan Rasbach kun b'a ka fɛn bɛɛ kɛ arajo de kan o y'a sɔrɔ Facebook b'an bolo yan ko n'a sɔrɔ n'aw ye mɔgɔ kura ye Facebook ko quoi bilan tɛ mɔgɔ kura ye parce que an ye Facebook b'an bolo yan k'a sɔrɔ ala tɛ Rasbach dɔn n'a sɔrɔ n'a dɔn kura de Facebook ko la aw selen yan de a ye Facebook ko dɔn aw k'o f'an ɲɛna sinon an y'an ka compte Facebook dayɛlɛ k'a sɔrɔ ala ma se français yɛrɛ aw tɛ kuma mɔgɔ si kan ni Rasbach o tuma Rasbach de bɛ jamana in yɛrɛ kunna wa cɛ vraiment a y'a kɛ ala ni kira kama a ka hɛrɛ kɛ mɔgɔw kan quoi a ka cɛ to ye cɛ k'a ka baara kɛ ni aw b'a fɛ ka jamana jogo kumaw de fɔ ani a y'a kɛ ala ni kira kama a ka occupé o la bani ni aw magara Rasbach tɔgɔ la aw b'a fɔ ko mɔgɔ ma ko mɔgɔ kana fɛn fɔ aw ma o tuma aw b'a fɛ an ka mun de kɛ k'aw lajɛ mun kɛra aw y'a ko fɔ wa non ni e dalen bɛ yɛrɛ la e ka gouvernement mɔgɔ dɔ ta i ka to k'olu ta ka ta ka tan kɛ Baba Kamara ye Rasbach fa tɔgɔ ta a ma bila preuve de yɛrɛ a bolo a ma kɛ a bolo maloya ye n'a kɛra a bolo maloya ye aw yɛrɛ bɛ bɔ dɔn mais ni mɔgɔ wula ni o ye Rasbach nana a t'a fɔ ko Rasbach ko o mɔgɔ bɛ ka Rasbach nana ko ka dabila mais ni Rasbach ka mɔgɔ dɔ mana wuli ka dɔ nana a b'a fɔ ko ma ko Rasbach mɔgɔ de bɛ nani kɛ ne y'o de fɔ ne tɛ nani kɛla ne yɛrɛ hali n'a sɔrɔ n'a b'an ka sɛbɛn la ne yɛrɛ ta ka avis ne t'a partager mais a kana institution kɛ n'a kumana fankelen fɛ a bɛ kuma fankelen dɔ fana fɛ i n'a fɔ ko den ko delila ka kɛ cogo min na ne yɛrɛ tɔgɔma Alula n t'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la n t'a dɔn mais n b'a fɔ ko n tɔgɔma de don mais je pense que kuma in fɔra ɲɛna fo ka bila bɛɛ la a ma segin a ɲɔgɔn na n'u kan tun bilen en bref mais bon n balima vraiment nin kun ye aw balimakɛ de ye tuguni a n'a denkɛ comme aw bɛ b'a dɔn cogo min na vraiment ni kuma digira mɔgɔ min na vraiment a b'a hakɛ to a tɛ dab'a kama quoi mais kuma dɔ la mɔgɔw de b'a to k'a sira dege an bɛ don mɔgɔw gasi la k'a sɔrɔ an ka laɲini kun tɛ quoi parce que fɛn ka d'olu ye dɔrɔn pour que ka mankan dɔ lawuli fɛn Facebook sanfɛ ka mɔgɔw bila kuma la quoi hali ni kuma man d'an ye f'an ka bɔ ka kuma jagoya la an b'a fɛ de kumakan minnu bɛ jamana ka ko la taa ɲɛ an b'o kumakan ninnu nɔfɛ i n'a fɔ ko don go don Rasbach bɛ kɛlɛ mun na an b'o ɲɔgɔn nɔfɛ ne kuma fɛ mɔmɔ fana ka continuer a ka kɛlɛ fɛ mais je pense que ale b'a ka kɛlɛ bɛ ɲagami franchement sinon ne yɛrɛ kun bɛ mɔmɔ ka kɛlɛ ne kun b'a soutenir jusqu'à présent n'a continuer a fɛ n b'a soutenir mais a bɛ ka kɛlɛ bɛ taabolo bɛ ɲagami mɔmɔ o la k'i ka continuer i ka kɛlɛ fɛ parce que i kɛlɛ bɛ k'i ka crédibilité bɛɛ de la bi mɔgɔ dɔw kun sɔnnen b'i ye i donna i da don fɛn wɛrɛ la bon tu vois c'est pas bon kana to ka mɔgɔ lamɛn kojugu an y'an ka conseil Mandela y'an ka conseil lamɛn a y'a kɛ a vraiment an ka bonya b'a yɔrɔ Momo Traoré ne kana kan ka da i ye parce que déjà ne kɔrɔkɛ de ye an bɛ ɲɔgɔn dɔn consulat la mais n b'a fɔ n'i ka vidéo lamɛn i ni Sori Mayiga cɛ i ko k'i ka vidéo de préparelen don vraiment n'i b'a dɔn k'a fɔ ko vidéo min bɛ na ni confusion ye a kɛ ala ni kira kama i kana vidéo publier parce que question posée kun cogo min na i ma se ka na ni réponse claire ye
il te ka réponse claire di chama mais ko fenti ni mo che mais o bela ibuka fo ko way ko dans toute façon ko vidéo de préparer no iye sana do fa chama jala be sana nu nya koro nya fa mu ka blaga da sansi mu fe o ne rega kilanta de je pense que ako ni vidéo num la dongoro ni nani mu bora la ko mi yere anyini alors que emo kelen de la fo ki fani bawo wolo bawo ko ma ki kana vidéo ke mais taro fa mu kumbe gi bla vidéo ke la blé ou bien olu sonna ibolo ka fo ki ka vidéo ke tukunu je ne sais pas mais n'a so ni vidéo mbera ni stratégie fenge benye ala ka to vidéo ngana jona ambega la wala sa bega la fia mais ni vidéo mbera ni kele la bena ni manga tukunu Facebook la vraiment depuis ça amma ko tola de voilà amma ko tola ni be wuli kele mun no vega o do kele no fe d'ailleurs déjà comme ante sika kuma ko après vous tambolo mais on va faire wuli ka fra taba konte kan ina fo comme corle ambe kuma nyon soro ambassade la chkomina vraiment amma ko be kartina la amma ko be kartina la parce que élection wa tele benase donc sera e mo were ka kelege France ambassade dala yugo ko France ka ta comme France sika ta o chko kan mais imma ko be président kura la mumbe sika France la ta donc ambe ga kele kunyon ko we e ka ta kartina ko o kanyona bo je pense que c'est ça le combat le plus important. Voilà. Nous avons kangardaï qui est quoi. C'est-à-dire que Facebook, mas malheur ni wakatini na. Il y a vidéo qu'on a kavuko na Facebook fana souvent bolo quoi. Voilà. Bon donc on a fait le bela jele. On va faire akambe. Big respect à tout le monde. Donc moi digra moi mina aketo bala quoi. Merci.